अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले हमने अपने शो में करप्शन बतौर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाई थी। हमने करप्शन बेगम का एक किरदार वज़ा करके उसे बुलाया और हद यह है कि ये लाइव शो था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बड़ी तारीफ हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। चुनांचे आज भी हमने करप्शन ही को दावत दी है कि करप्शन हमारा घर देख चुकी है, हमारा मुल्क क्यों नहीं छोड़ती, हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। अब आप चली जाइए। मैं जा नहीं सकती है कि ना, मैं बड़े बड़े मुल्क गई है कि आफ्ताब तो यकीन करो कि जितनी पजीराई मैंने इस मुल्क मिली ना किधर मिली नहीं है। क्या वजह है, पाकिस्तान ही क्यों पसंद है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आप तो थोड़ी गल जवाब जड़ा ना वो इस तरह है, मेरी गौर ना गल सुननी है, जल्दी नहीं करनी है। अच्छा ठीक है ना, मैं ये मेरी छोटे लेवल की जी करप्शन हैगी। ये छोटी करप्शन ये बल्कि छोटी भी और घटिया करप्शन। घटिया क्या? थर्ड क्लास सियासतदान और इंतहाई थके हुए अफसर अच्छा, जब करप्शन पर तुल जाते हैं तो फिर ऐसी करप्शन करते हैं। और इसने हाथ में ये क्या पकड़ रखा है? हाँ मैं चौबदार है, तो नजर नहीं आन दिया। ये चौबदार की होता है जी? चोब कहते हैं लकड़ी को, चोबी दरवाजा। तो लकड़ी जो हाथ में पकड़कर दरबान खड़ा होता है उसको चोबदार कहते हैं। वो तो अपना चरमी नहीं होता जी? चर्मी चमड़े को कहते हैं, तलाई सोने को कहते हैं, आहनी लोहे को कहते हैं। ये माफी किसको कहते हैं? जी असल आप तो पता की है, अमेरिकन है ना जड़े, हाँ। तकरीबन 70% पसंद करते हैं मैंने। अच्छा इधर बरतानिया ले गए, तकरीबन 60% मैंने पसंद करते हैं। अच्छा जर्मन चले जाओ, 50% तकरीबन पसंद करते हैं। अच्छा, चाइना ये तकरीबन 70 और 80 के दरमियान। और स्कैंडिनेवियन ममालिक, ये तो इंतहाई मनूस है ने, लोग भी ठंडे तो मौसम भी ठंडा। इसका क्या मतलब है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਗੇ। अच्छा, न्यूजीलैंड दफा न्यूजीलैंड देखा ना, जो करप्शन को रिपेल करते हैं वहां से भागती है। अच्छा, हम बदनसीब कहां खड़े हैं? सदके जावा तो सिर्फ 2-3 मुल्क है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडिया। अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੇ 99.9% ਲੋग ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆਗੇ। ओए इथों के लोग थोड़े ही बड़े हैं जी। वो कहते बसा लेंदी होवे सही। अच्छा, वैसे आपस की बात है, कॉमेडी अपनी जगह पर, चाइना में करप्शन का लेवल अब बतदरीज कम हो रहा है। ओ क्यों जी? वहां पर सजाए मौत का कानून फिर से इन्वोक कर दिया गया। ये जेड़ा करप्शन करेगा जी? जी जी। तो जी पाकिस्तान में कानून लागू हो गया, ओए 10-15 बंदे ही फिरते नजर आएंगे। तो कौन सा महकमा तुम्हारा मोस्ट फेवरेट है? अच्छा, पाकिस्तान की गल कर रहे आगे हो या जनरली कह रहे आगे हो? मैं पाकिस्तान ही की बात कर रहा हूँ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ नंबर ਤੇ। ओए व्हाट अ पिटी, महकमा पुलिस। अगर पुलिस है तो फिर ये बात समझ लीजिए कि हर एक को जो कि पुलिस के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से पाला पड़ता है, तो फिर हर कोई करप्शन से मुतासर होता है। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ। वाह, पटवारी बादशाह। जी हाँ, ਤੇ ਤੀसरे नंबर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਂਦਾ ਕਿ हेल्थ। वैसे हेल्थ में करप्शन करके एक बहुत शानदार काम को इन्होंने हेल बना दिया, यानी हेल्थ का महकमा हेल लगता है। आप जरा गौर से देखें इसे। एक करप्शन शुरू तो ये नहीं मोटी है जी। नहीं, इधर उधर तो बड़ी स्लिम स्मार्ट है। हमारे यहाँ आकर दो चीजें, एक फिल्म एक्ट्रेसेस और दूसरा करप्शन, बहुत मोटी हो जाती है। अच्छा, मैं आज एक गल दसा, सच्ची सच्ची गल दसा, जी मैं बड़े चिल्ले कट्टे आ गए कि किधर तू मेरे हाथे चढ़ जाए, अच्छा, फिर लेकिन नहीं। इंशाल्लाह कभी नहीं चढ़ूंगा तुम्हारे हाथ। कादी एक्सपर्ट है कि बंदा नहीं तेरे को कह रहे जान। अच्छा, मैं तुम कहती पे आगी हाँ कि मैंने चुप बैठी ना, मैंने चुप बैठी रहने दियो। अगर मैं तो खोल गई ना, इथे ना खुली, बड़ी मेहरबानी, इथे खिलारा पै जाने। और यहाँ पर वैसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम निहायत नाकस है। माशाल्लाह तुम्हारी टाइमिंग भी बहुत अच्छी होगी। लगता रोज महमूद बूटी तो हो के आते हो। सारे महमूद बूटी की है। महमूद बूटी, ये जो बंद महमूद बूटी बंद है दरिया रावी का पानी रोकने के लिए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वो इलाका दिया गया था डंपिंग के लिए। अच्छा जी, ये होर भी को माशरा एडा करप्ट सी है, सिर्फ हसी है? हम इस वक्त तो फी जमाना तो वी आर द नंबर 1। क्या बात। हम उस फहरिस्त में जो मोस्ट करप्ट नेशंस का इंडेक्स है, हम उसमें एक बड़ी मोतबर पोजीशन है हमारी। और कुछ अरसा पहले तो हम बहुत ही बेहतर हुआ करते थे, अब आकर कदरे कोई थोड़ी सी कमी इसलिए वाकई हुई है कि पिछला दौर जिससे कंपेयर किया जाता है। अच्छा सर, ऐसे शुरू तो ही करप्ट है? नहीं, करप्ट बिल्कुल नहीं है। हमसे कई गुना ज्यादा करप्ट ममालिक हुआ करते थे। चाइना बहुत करप्ट हुआ करता था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी, होश दे दी। फिर आपके यहाँ इंडिया में ये जो नंदा डायनेस्टी है,
इंतहाई करप्ट थी। ये जो कला है चकवाल में, नंदना नाम का, आज भी अगर वहां जाकर देखें तो उसके दरो दीवार से भी उस दौर की करप्शन टपकेगी। आपको एक अजीब सा खौफ, एक डर महसूस होगा। इतना खौफनाक कला पाकिस्तान में और कोई नहीं। दो कले हैं जो बहुत डरावने हैं, एक ये और दूसरा मंगला देवी का। ये मंगला देवी कौन है जी? मंगला देवी ये एक फोक लोर है कि मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके में, जहां आज मंगला झील है, वहां पर एक चुड़ैल हुआ करती थी। बहुत अच्छे। ये एक विच थी, तो अपने कले पे, पहाड़ी की चोटी पे ये कला है और बड़ा हैबतनाक कला है। अब तो खैर वहां पहुंचने के लिए खुश्की का कोई रास्ता है ही नहीं, आपको मंगला झील उबूर करनी पड़ती है और बड़ा खौफनाक है वो। वहां पे सांप, बिच्छू और इन चीजों की बहुतात हुआ करती थी, लेकिन वो कहते हैं कि साल में एक दफा वो गैस करते हैं, गैस के साथ मारते हैं इन चीजों को, वो अंदर फेंकते हैं एक बॉम्ब, जिसके साथ जो है, अब तो फौज के अंडर है वो इलाका। वैसे इन सांपों और बिच्छुओं को फौज ही कंट्रोल कर सकती है। मेरी गल सुन ले, मैनू डरावे ना, मैं दस दे आज ही मैनू जो डरांदा पिया हैगा। तुम्हें कैसे डरा रहा है वो? जू मानी गल करते पिया गया, मैनू समझ नहीं आती हैगी। ये मंगला देवी दी अम्मी है जी। अच्छा जी, हमारे सियासतदानों को और अवाम को क्या मशवरा दो? सियासतदानों ने मेरे एक मशवरा हैगा कि लगे रहो, हाय हाय, लगे रहो। ते अवाम ने मेरा मशवरा हैगा कि सुते रहो। तुम्हारे मुंह में खाक। इन्नी खाक ले आओगे किथों? मेरे ख्याल है महमूद बूटी ले यदि कभी तो सवाल कर लो, ये सफाई हस्ते बुलाया। हाजी चुप करके बह, तू मेरे 5 मिनट दी मार नहीं। मैं तेरे 1 मिनट से मार Good Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. खुद नजरात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम चलेंगे श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो। दूर से नजर आती थी कि कहते हैं कि मछेरे रात के वक्त लाइट टावर देखते थे और दिन के वक्त इस मस्जिद के मीनार देखकर अपनी समतें मुतय्यन करते। यह मस्जिद 1909 में तामीर की गई। इब्ने बतूता एक बहुत बड़ा सयाह, जिसके नाम से हमारा ये सेगमेंट मंसूब है, वो 14वीं सदी में यहां पर आया और उसने कोलंबो को कोलंबो के नाम से का एक बड़ा शानदार मौका देता है। आपको महसूस होगा कि आप आज से 3-4 सदियां पीछे चले गए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर हुई, पीटा फ्लोटिंग मार्क दिया गया। अब लफ्ज कोलंबो का मतलब बड़ा दिलचस्प है, अ हार्बर विद लीफी मैंगो ट्रीज, यानी आम के दरख्तों से भरा हुआ एक हार्बर, एक बंदरगाह, एक गोदी, एक साहिल। इस शहर में और बहुत से लैंडमार्क्स हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प टूरिस्ट डिलाइट, टूरिस्ट भाई हाथियों का देश कहा जाता है श्रीलंका को। आम शहर फिरते रहते हैं। आम शहर में फिरते, मतलब है कि वो सर्कस बड़े मशहूर, एक श्रीलंका और दूसरा थाईलैंड, जिसका पुराना नाम सियाम था, और सियाम की खुसूसियत व्हाइट एलिफेंट। फिर यहां पर हाथियों का एक इथों दा प्रेसिडेंट भी है। ਇਹ ਯਤੀਮ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। यानी हाथी रिक्शे के नीचे आ सकता है भला? अच्छा, पहले गल ने जेडी कीती वो नहीं समझ आई? वो क्या? मस्त तो तुसी तुहानू समझ नहीं आउंदी गल। उन्हें मेरे वाले इशारा किया है कि ये हाथी नहीं, वो तो उसने ऐसे, जैसे आप फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, जैसे कोई ये जैसे एक जेस्चर है, वो इनकी तरफ भी इशारा कर सकता ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। है। यहाँ पर जेम स्टोन्स बहुत पॉपुलर हैं और ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से परवान चढ़ रही है। यहाँ का सैफायर, नीलम, पूरी दुनिया में यकता है। उससे खूबसूरत और ऑथेंटिक सैफायर और किसी जगह, जितने उसके अंदर शेड्स हैं, वो सारे के सारे श्रीलंका में मिलते हैं और कोलंबो इनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा जी, यहाँ की मशहूर शख्सियात में मैं समझता हूं सरे फहरिस्त है मुरलीधरन। बहुत बड़ा बॉलर है जी। बहुत लाजवाब, जिसे आप नादिर कह सकते हैं, क्या बात। जिसे आप नायाब कह सकते हैं, जिसे आप अछूता और यकता कह सकते हैं, यूनिक, द वन एंड ओनली, वो है मुरलीधरन। क्या बात। ये गेम चेंजर्स जो डिस्ट्रॉयर्स का रूप इख्तियार कर जाते हैं, ये उस तरह के बॉलर। अच्छा जनाब, यहां पर बनने वाली फिल्मों में सरे फहरिस्त एक बड़ी लाजवाब फिल्म, जिसे लातादाद ऑस्कर्स भी मिले, द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई, बहुत शानदार फिल्म थी।
اور اس دور کی جس میں وہ ایک ہی سیکوینس میں جو بڑی بڑی وار موویز آئیں ان میں بہت بڑی فلم یہ تھی, لیکن اس فلم کا سحر ٹوٹا تھا گنز آف نیورون کے آنے سے. وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی فلم تھی, گو کہ محنت اور مشقت اس فلم پر زیادہ ہوئی. پھر جنگل بک 1991 یہ بھی یہیں بنی. سلمان خان کی کوئی ایک عجیب و غریب سے فلم ہے جو یقیناً روبی انم نے دیکھی ہوگی, ریڈی. ہاں وہ کہتی وہ یہی بنی تھی. پھر ہماری فلم ایک ہاتھی میرے ساتھی شمیم آرا کی. پھر مس کولمبو میں موسٹ پروبیبلی بابرہ شریف بنی تھی مس کولمبو. اچھا مثال جنیاں پھر میں نے بابر شریف صاحبہ نے کی تھی وہ شکلوں مس لگ دینے. اچھا جی, یہاں کا قومی کھیل آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ سر سرکس ہی ہوئے گا. وہ کیوں؟ سر جتنے 8000 ہاتھی ہون اور کام تو فرصت ہو سکتی ہے. نہیں, ان کا قومی کھیل ہے والی بال. یہ ہاتھی ہوتے پینچر لاؤنا سے رکھے ہیں اور بہت پسند وہاں بھی ایسی ہے جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں. سٹلٹ فشنگ یہاں کی ایک بہت مشہور سپورٹ ہے. وہ کیوں ہوندا سر؟ سٹلٹس ہوتی ہے نا وہ ٹانگیں, جیسے آپ بانس کی ٹانگیں, لکڑی کی ٹانگیں بنا کر, جیسے سٹلٹ ہٹ ہوتا ہے نا کہ سمندر کے اندر آپ نے بانس کے اوپر ایک ہٹ بنا رکھا ہو, تو وہ جو ٹانگیں جو پائے ہوتے ہیں آپ کے وہ سٹلٹ کہلاتی. تو نہیں کر سکتا میں. کرنے کو کیا یار, کیا جا سکتا ہے, کر سکتا ہے وہ. اگر تسی سمندر چ ایفل ٹاور کھڑا کرو نا, آئیفل ٹاور بطور سٹلٹ کے, تھوڑا چھوٹا لگے گا. اچھا ویسے آئیفل ٹاور ہو سکتا ہے, واقعی وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے, چھوٹا پڑ جائے کیونکہ سمندر کی اپنی گہرائی بھی تو ہوتی ہے. برج الخلیفہ. سر آج تسی میں دس تے دیو, تسی میرے بارے چ کی مطلب ذہن چ رکھا ہے, میں کی ہاں؟ تم ایک بہت کیوٹ, اس گل تے مٹی پاؤ تسی ہر باری میں نا کیوٹ کہہ کے نا ایویں ہی مطلب بنا دیندے ہو. تواڈے ذہن چ جو ہے او دس. میں حلفن کہتا ہوں کہ میری پوری ٹیم میں تمہارے سے زیادہ کیوٹ بندہ ہے ہی کوئی. واہ, تمہارا کیا خیال ہے؟ اور یہ ایوب مرزا کیوٹ ہونا چاہیے؟ سری لنکا دے حساب نہ تے ہوئی ہے. نہیں, ایسی ہے سری لنکا کے حساب سے بھی تم ہو. تمہاری شکل یقین کرو راون کے ساتھ بھی ملتی ہے. راون بھائی بہت کیوٹ نکلے ہو تو. سارے اچھی گل ہے, میں تسی راون بناتا. کوئی اچھا جا کریکٹر دے اس کہانی دا, میں ویلن نہیں بندا. چلیں ولن نہ بنے, آپ ہنومان جی بن جائیں, وہ زیادہ. اچھا جی, یہ فشنگ راڈ کے ساتھ فش کرتے ہیں اور زندہ مچھلی گھر لے کر جاتے ہیں. یہ سارے زندہ مچھی والی کی آئٹم ہے یار لے کے جاتے ہیں, میں نے جو پڑھا آپ کو بتا دیا. تو اسی زندہ مچھی کیوں پڑی ہے؟ زندہ مچھلی سے اور بڑے کام لیے جاتے ہیں. یہ جو فش دیتے ہیں ایک بڑے سے ٹب میں, اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں چھوڑ دی جاتی ہیں, وہ بڑا کام کرتی ہیں, اور وہ آپ کی صفائی بھی ہوتی ہے اس سے, اور آپ کو بڑا سودنگ ایفیکٹ ملتا ہے, جیسے مساج کی کیفیت ہوتی ہے. انہیں بھی ٹاپ پیر پائے سی. اچھا. لیکن مساج جڑا نا مگر مچھ کو کرایا سی. مگر مچھ نے 1.5 لاکھ پاؤنڈ لیا. بعد ہی قسمیں میں تواڈے تے آندا ہے کہ تسی پتہ نہیں کی ہو. میں مچھلیوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا مگرمچھ. یہ آفتاب صاحب کو مہربانی کرو, اس کی اختراع ہے. میں تانوں جو کہہ رہا نا کو مہربانی کرو یار اچھا جی, مہربانی کر دی بھائی. مگرمچھ کا تذکرہ نہیں کرنا, ہاتھی کا تذکرہ نہیں کرنا, ڈائناسور کا نہیں کرنا, لیکن ایناکونڈا کا کرنا ہے. وہ تو کر لیں گے نا. نہیں کیوں ایناکونڈا دا کیوں کرنا جی؟ ایناکونڈا کا تذکرہ اس شہر کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ یہاں زو ہے. اس زو میں ایناکونڈا بھی تھا. فیمیل ایناکونڈا میل ایناکونڈا کو کھا گئی. ہائے ہائے, ظالم. بعض فیمیلز ہیں وہ اپنے میل سے بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس طرح کی, جیسے بعض جو ہے وہ فیمیل ہوتا ہے, اس کا میل جرا کہلاتا ہے, وہ اتنا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا یہ, اور بعض اتنی بڑی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض اپنے میل کو چیر پھاڑ دیتی ہے, کھا جاتی ہے. اگر کمرے میں کھلا رات کو انہیں چھوڑ دیا جائے نا, اور وہ بھوکی ہو تو اپنا میل کھا جاتی ہے. اور اس نے بھی, اس فیمیل ایناکونڈا نے بھی یہی کیا, اسے بھوک لگی تھی, یہ سائز میں قد کاٹ میں بہت بڑی تھی, یہ اپنا میل کھا گئی. سر یہ زو ہے کدھر؟ یہ یہی کولمبو میں ہی, دیہی والا, بڑا مشہور کولمبو زو ہے. دہی والا؟ دیہی والا. اچھا جی, یہاں اگر آپ جائیں کیوں سر کیوں؟ تو رکشے والے کے ساتھ پہلے پیسے طے کر لیں. یہ تو رکشے چل دینے. ہاں جی, رکشے چلتے. یہ تو مطلب بڑا غریب جا ملک. رکشے کا میٹر ادو میں چل رہا میٹر. کیوں؟ میں پتہ نہیں رو رہے ہیں.
ਔਰ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆੜੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ रस्ते में समंदर आता है, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। तुमने मुझे 5-6 की लिस्ट दी थी कि आपने हाथी का जिक्र नहीं करना, मगरमच्छ का नहीं, रिक्शे का तस्करा कहां से आ गया? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਉਹ ਸੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। डिशों की तरफ आइए, खाबों की तरफ। परिपू, ਹਾਂਜੀ परिपू, इसमें प्याज, टमाटर, मिर्चें, धनिया, पुदीना, स्पाइसेस और मसूर की दाल। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सरसों के तेल में बनती है ये, और चावल के साथ भी, नहायत खुश जायका है। फिर है लैम्प्रीज, इसमें गोश्त है। ये चावल आप लेकर ना बहुत सारे स्पाइसेस उसमें मिक्स करते हैं और केले के पत्ते में लपेटते हैं, फिर उन्हें अवन में बेक करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, मसालों के साथ गोश्त की ग्रेवी बनती है, फिर इसको मिक्स करते हैं। ये एक तरह का पुलाव है श्रीलंका का, बड़ी खास वहां की डेलिकेसी समझी जाती है, सर बहुत ज्यादा मिर्ची होती है इसमें। काफी स्पाइसी होता है, ये इलाकाई मिर्चों का, स्पाइसेस का है। फिर है जी फिश एम्बियो थायाल, अल्लाह खैर। और चावल ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। अच्छा जी, ये फिश को गोरका फ्रूट में पकाया जाता है, लातादाद स्पाइसेस इसमें डलते हैं, काली मिर्चों और जीरे से लेकर कोई इसमें आप यूं समझिए कि कोई रहता ही नहीं, सारे गरम मसाले इसमें डलते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़ों को ग्रेवी की शक्ल में पकाया जाता है और चावल के साथ खाते हैं। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈਗਾ। क्यों? ਇੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। नहीं रोटी ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੇ। सर इतने मसाले क्यों खाते हैं तेज? भाई दारचीनी सनमन सबसे पहले मुतारिफ पूरी दुनिया को इन्होंने करवाई। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਹੈ। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ यार क्या हकीमी गुफ्तगू करते हैं? ਸਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? चावल, फिश, गोश्त, दाल, ये तुम्हारे खाने की नहीं। और मुझे बताओ मैं किस चारे का तस्करा करूं? ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਲਾ ਦਿਓ। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. खुदिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, ਲਓ ਜੀ। और आज एक ऐसा लफ्ज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निहायत इख्तिसार के साथ, जो बड़ा पर्टिनेंट है, आजकल उसका बड़ा तज़किरा है, और वो है एहतिसाब। एहतिसाब का असल मतलब कुछ और है, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गलतुल आम है। एहतिसाब का मतलब ये है कि हम हिसाब किताब करें, किससे पुछ परतीत करें, या दीनी मामलात के मुताबिक किसी को ढालने की कोशिश करें। लेकिन कुरान पाक में जब लफ्ज एहतिसाब इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो गुमान के मानों में है। सर सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिबु, कि अल्लाह अपने बंदे को वहां से रिस्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं हो सकता। सवाल तो ये है एहतिसाब। हमने मशहूर कर रखा है, अच्छा जनाब आपने ये किया, अब आपका एहतिसाब होगा। अब कंफ्यूजन पैदा होता है लफ्ज मुहासबा से। ये जो हम कहना चाह रहे हैं ना कि करप्ट वजीरों और करप्ट अफसरों का एहतिसाब होगा, ये मुहासबा होगा। हम मुहासबा कहना चाह रहे हैं, असल मौजू तरीन लफ्ज है ही मुहासबा, और मुहासबा का मंबा एहतिसाब नहीं है, हिसाब है। हम उनसे हिसाब तलब करेंगे, और खबर हो उन तमाम करप्ट नासिर को कि अब तुम्हारा मुहासबा होने वाला है। बल्कि मुहासबा भी नहीं, मीम के ऊपर पेश है, मुहासबा। मुहासबा। आगे आइए, दूसरी चीज है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है बच्चे ठीक ने? प्रोफेसर साहब ने ठीक किया। कुरान पाक यहां पर भी जो रहनुमाई देता है वो ये है कि कोई आपको सलाम करे तो आप उसमें इजाफा करके, कोई सलामती भेजे तो इजाफा करके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो समझते हैं ना लोग अपनी
علمیت بلکہ مولویت جھاڑنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں. یہ عین حکم ربی ہے کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر کے کریں. مثلا میں والسلام کہہ دیا کرتا تھا، اب میں نہیں کہتا. سر آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ أَوْ رُدُّوهَا. آیت ہے باقاعدہ یہ کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے زیادہ لفظوں میں جواب لوٹاؤ. وہ تو ہے. بلکہ ایک اگر نہیں- حدیث ہے ہاں جی حدیث کہ بھی. اگر کوئی تمہیں آئیں بائیں شے کرے نا، تم بھی اسے سلام علیکم کہے نا، تو تم اس کے وعلیکم السلام کہو. کہ کوئی تمہیں موت دے رہا ہے نا، تم بھی اسے، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت واقع ہو. بعض لوگ صرف اشارے سے ہی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط. یہ بھی غلط ہے. اشارے سے ہی سلام کر دینا کافی نہیں ہے، اس کا حق ادا کریں. بعض جگہوں پہ مجبوری ہوتی ہے. آپ دربار میں بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، تو آنکھ کا اشارہ، پھر دربار کا ایک انداز ہے سلام کرنے کا، وہ اپنی جگہ پر، وہاں پر آپ کو چھوٹ ہے. آپ اشارہ ابرو سے بھی کر سکتے ہیں، اس کا جواب بھی ویسے کر سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں بعض ایسے عجیب و غریب، میں سمجھتا ہوں بدتینت لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں السلام علیکم تو آگے سر ہلا دیتے. یہ خالصتاً ان کی جہالت ہے، یہ تکبر نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ایک اور حماقت کرتے ہیں. محفل میں جائیں، مجلس کے آداب چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ گھر سے پتہ چلتے ہیں نہ اسکول بتاتا ہے. یعنی آپ کسی محفل میں داخل ہوئے، بڑی اور جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ہر ایک کے ساتھ سلام مصافحہ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ معانقہ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بھئی آپ ایک دفعہ کہیں السلام علیکم تمام حاضرین محفل کو یا سب کو میرا سلام، تو وہ کافی ہے. اور اگر جواب میں ایک شخص بھی، یہ فرض کفایہ ہے اس کا جواب دینا، کوئی شخص کہہ دے وعلیکم السلام تو پوری محفل کی ترجمانی ہو جاتی ہے. پھر ہے لفظ تماشائی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پہلے کر چکے ہیں تماشائی. تماشائی بھی جہالت کی بنا پر غلط و لام ہوا ہے. فارسی ڈکشنریز میں آپ دیکھیں تو تماشائی تماشا دیکھنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ وہ چیز جو تماشا کا باعث بن رہی ہے اس کو تماشائی کہتے ہیں. جیسے این فلم خوب تماشائی است، این فلم خوب تماشائی است، این فلم خوب تماشائی است. یعنی یہ فلم کتنی قابل دید ہے. ایسا خدا پتہ لگے ہی فلم ہوں کیا کرن گئی ہے. چلے آج فارسی پہ تھوڑی سی گفتگو. فارسی جیسی دمام بیٹھے ہیں، کیوں فارسی جی میرا پھپڑ کو ریڈیو زہدان چ لگایا ہے، یا میں کو تافتان دا بارڈر ٹپ دا پھڑیا گیا کی وجہ کی؟ تو پہلے پھڑیا جانا ہے کیونکہ تیرے کو دوڑیا نہیں. البتہ فارسی میں ہی تماشا دیکھنے والے کو تماشاچی کہتے ہیں. جیسے گول میں کھڑے ہوئے کو گولچی، گولچی، توپ کے پیچھے کھڑے کو توپچی، خزانے کے اوپر بیٹھے کو خزانچی، اور ناصر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو بمبچی. جو تماشا دیکھنے والے نا اب اس کو تماچی ہی کہا جائے گا. تماشاچی. تماشاچی. واہ واہ واہ. اچھا انہوں بڑا یاد رہتا ہے کسی ماریو پیوزو دے بچے نو. پڑھا لکھا ہے نا وہ موٹا لکھا ہے. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ موصوف کی بیگم اہل زبان ہے، اس وجہ سے اردو بہت اچھی ہے. یعنی پڑھیا پھر بھی نہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رہندی کو دلچسپ. تماشا کس زبان کا لفظ ہے یہ تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں. یہ بھی بتا دو. یہ عربی ہے. پھر ہمارے ہاں بر صغیر میں بڑی بڑی اختراعیں ہیں، میں جسے کہتا ہوں انڈینائز کر لیا ہم نے. تماش بین، ہاں جی، یہ صرف ہم نے کیا. جیسے دور بین ہے نا، اسی طرح ہم نے تماش بین بھی کر لیا. اسی اپنی ضرورت ہتھوں کیتا تھا. سر کو شعر ہی سناؤ. اچھا جی، شعر ایسا ہے جس میں شعر کا تذکرہ پہلے میں سنا چکا ہوں، ظفر اقبال صاحب کا شعر ماشاءاللہ. کہ شعر آ کے چیر پھاڑ گیا مجھ کو خواب میں. شعر آ کے چیر پھاڑ گیا مجھ کو خواب میں، دم بھر کو میری آنکھ لگی تھی مچان پر. ویلکم بیک. خواتین حضرات، وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا. آئیے دیکھتے ہیں جی. خبر ہے کہ شیخو پورا پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر منشیات فروش ماں بیٹی کو گرفتار کر لیا. اجازت ہو تو تھانہ کھول لیے جی.
क्या तुमने थाना खोलना है? पूरी पुलिस तुम जैसी है, तुम्हें देख के लगता है हमारी पुलिस है ही। मैं कहना पूरे पाकिस्तान को बेस्ट थाना ते ए थाना जे। ते जे को बेस्ट अफसर है तो नहीं हुए। हाँ जी। अच्छा, ये खातून को क्यों बिठा रखा है यहाँ पे? ये सर को ऐसी गल नहीं, शक की बुनियाद पे लाए पकड़ के। और नहीं सर जी, शक की बुनियाद ते नहीं, ये हीरो ने बेचती जे। ਵੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਟੀਰਿਆ तुम ये ना गल करी मेरे नाल, तुम ना करी गल मेरे नाल। अच्छा गल सुनो, तुसी टीरा नहीं कहना, नहीं ते ए पहाड़ तोड़ से डेग पेगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ मोहतरमा मैं थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ चंगी तरह बात सुनो, इस कदर मोहब्बत के साथ क्यों बात कर रहे हो उसके साथ? सर देखो मेरी गल सुनो, जो ਅਸੀਂ खुश इखलाकी नहीं करते तद भी फड़े जाने हैं, जो खुश इखलाकी कर रहे हैं तद भी जुर्म। वो कह रहा है मैंने बरामदगी की है। जी सर, ऐसे जो मैं यही है, कोई बरामदगी नहीं हुई ऐसी। आ छापा छुपा नहीं मारे, नींव ने अचानक ही पड़े। देखो मेरी गल सुनो, मैं थोड़े नाल तू चुप कर बस। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ मुंह खुला रहने दो, मैं तो कहना इसकी अख बंद कराओ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? अजय करना है। सर चौधरी साहब पर्चा दियो इहदे ते, कमाल पे कर दो तुसी। वो नींव का पर्चे दे दिया। अच्छा, ये बताओ कि ये जो माल बरामद करके लाया है ये हनीफ, अल्लाह जी टीरा कहते कहते बजे हो। मैं तेरी धौन ला देनी, मैं दस डैडी अच्छा तू भी सुन रहा है। डैडी हल को ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ यार मैंने एक सवाल किया है जी। कि वो माल किधर गया? ਉਹ ਸਰ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो ये हनीफ कह रहा है। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਤੋੜੇ ਛੋੜੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਹੀਰੋ ਨੇ। नहीं सर, नहीं सर, 2.5 किलो कम से कम 2.5 किलो सी। ਵੀ ਉਹ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? नहीं, तुम्हारे ख्याल में ये नबीना है? ये नबीना नहीं है सर, ये टटीना है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਹਨੀਫ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂਗਾ ਹੀ ਨਾ और माई मैं तेन दस दिया, मेरे नाल तमी ना गल करनी। अगर तेरा कोई लैन देन चौधरी साहब नाल है, मैं नहीं जानता तेनू। ਅਤੇ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। क्या वसूल क्या करना था? ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਈਫ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਬਤਾ। कभी कभार यानी हर हफ्ते तुम्हें एक गिफ्ट पैक देते हैं ये, जिसमें पैसे वैसे शामिल होते हैं। ਐਸੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, हाँ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਹਾਣਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। तुमने हनीफ को क्या गिफ्ट किया था? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸਰ, ਹੋਰ ਸੁਰਮਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੀ, ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ। गल सुन मेरी, 10 साल तेरे भरा ने अंदर जाने ते नाल तू जाने 10 साल। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਕੇ ओए तमीज ना गल करो मेरे नाल, दस दिया। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੀਰੋ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਨ ਵੇਚਦੇ ਟੀਰਿਆ? ਨੀਤਿਆ ਬਚਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਹੁਣ? ਹਨੀਫ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। अच्छा, वो आटा ही हमें दिखा दो जो बरामद हुआ था। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੇਖ ਨਾ ਜਰਾ ਹੁਣੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਭੰਨ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ और कौन एमएनए? ਐਸ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ हाँ, मैं भी चाहता हूँ हमारा पित्ता पानी करो तो। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰਤ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਚੋ ਸਭ ਕੀ ਬੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਈ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਚਲ ਸਭ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਅਨੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਸਰ। ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੀ ਟੋਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਰਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ये किसकी बात हो रही है? ਉਹ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਟੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਵਾਹਦ ਮੁਤਕਲਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਗਏ ਜਿਓ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕ। ਇਹ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਐਮਐਨਏ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੇ ਐਮਐਨਏ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੇ ਐਮਐਨਏ? ਚਲੋ ਉੱਠ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਹੀ। ये जनाब अगर अपना तारुफ करा दें ज्यादा बेहतर होएगा। ऐसा तो साहब मैं ब्यूरो चीफ हूँ एक नए अखबार का। कौन सा नया अखबार है भाई? रोजनामा अफसुर्दगी।
रोजनामा ਅਫਸੁਰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਫੌਜਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੁੱਟਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ और अखबार भी मेरे ख्याल एक ही छपता है उस पे। ਔਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਚੋ ਹਾਂਜੀ ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਮਾਮ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭੰਡ ਹੋ। लो जी हुण पता लगा वाकई साफ ही है, बल्कि साफ ही नहीं कालम निगार भी है। और जी दी टाइमिंग है ना मैंने एंकर भी लग रहा जे। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾਓ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ गिटार बजा लेता हूँ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਹੀ क्योंकि इन्ने काम उत्थों दे बंदे ही करदे ने। ਅੱਛਾ ਖਾਮ ਖਾਮ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ अरे चल सब जिन्नियां गल्लां तुसीं पुछियां मैनूं लगदा तुसीं इहनूं रिश्ता देना है। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਓ ਪੀਏਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸੱਦਕਾ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ FIR ਦੀ। ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਕਾ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਕਾੜੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦਾ और मैनूं अद्धा चनियोड़ दा भी लगा है। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਜੀ ਜੀ ਜਾ ਬੂਟੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਓ ਸਰ ਜੀ। अंदर ले चलो अंदर। ਆਪੀ ਜੀ ਆਪੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਲਗਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ वो नहीं पहुंचेगा आज। ਸੁਣੋ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। लो जी एमएलए साहब तो नहीं आ सके, उन्होंने मैनू भेज दिता जी। तुम कौन हो भाई? ਇਹ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਭੇਜਿਆ जी जी ਜਰਾ ਤੋਂ ਤਰਫ जी मैं काउंसलर हाँ जी। ਅੱਛਾ हाँ जी। और देखो कितनी मासूम औरत है, कौन कहना है मुजरम है? मैं कहना मैं ओ भाई उत्ते किथे वेखन दे? मैं तेनू वेख रहा। वो तो मेरे हल वे तू टीरा। नहीं दिया बच्चिया मैं कौन सा रस्ते छोड़ देना सारा मैं दस दिया तेनू। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ जी बिल्कुल आ गए ने, फिक्र नहीं करना होना। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ उन्होंने इजलास से जाना पै गया। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੱਸ मैनू एमएनए साहब ने भेजा, मैं इनू इथों लेके जाना है। कौन लेके जाएगा हैं? एमए ने भेजे एमए मामा लगता है। वाह 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 वाह। की मसला तेरा? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤ ਔਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਆ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀ ਲੈਟਰਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। क्यों? ਅੱਛੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। आफ्ताब साहब तुसी हंसी जा रहे हो, वो मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुम्हारी तौहीन इससे ज्यादा होनी चाहिए। तुम एक मनशियात फरोश की मदद के लिए आए सही हो, गल है, बिल्कुल। बेशरम इंसान हो। कमाल पे करते हो, पर्चे दे देते। और तू तो चुप रहा टीरे ने। तमीज ने नहीं मेरे नाल मैं दस दियां। भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मेरा किस पार्टी ਨਾਲ ताल्लुक है। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।